बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, दुनिया की तारीख में ऐसे ज़हीन व फ़तीन लोग गुजरे हैं जिनकी ज़हानत का एतराफ़ उनके दुश्मन भी करते रहे। इन्हीं अजीम शख्सियात में से एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका दरवाज़ा है। एक दफ़ा यहूदी उलमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गलत साबित करने के गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हुए, इस सोच को लेकर कि अगर हमने आपको इल्मी बुनियादों पर शिकस्त दे दी तो हमारा दर्जा बुलंद होगा, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कम होगा। अब शिकस्त देने के लिए इन्होंने सवालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार कर रखी थी, जो कि इन्होंने अपने ही मज़हब की किताब से ली थी, और अपने इसी मंसूबे में इन्होंने ये शर्त रखी कि इन सब सवालों के जवाबात हमारी किताब और हमारे मज़हब के मुताबिक देने होंगे। दोस्तों, इन नादानों का ख्याल था कि इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देने से इनकार कर देंगे, यूँ हम फातह ठहरेंगे। इनमें से एक शख्स जो कि इस गिरोह की क़ियादत कर रहा था, अपने तकब्बुराना अंदाज में इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके कहने लगा कि अगर आप इन तमाम सवालों के जवाबात दे देते हैं तो हम आपको बाबे इल्म मान लेंगे। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाया कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये पूछने दें कि अगर मैं इन तमाम सवालों के जवाबात दे देता हूँ तो क्या तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? तो इन्होंने यकजुबां होकर कहा कि हाँ, यकीनन हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। और यूँ नाज़रीन सवालों का सिलसिला शुरू किया गया। यहूदी ने पूछा कि ए अली, बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में हर चीज़ अल्लाह के लिए है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जो अल्लाह के लिए नहीं है। दोस्तों, यहूदी आलिम के इस सवाल पर पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया और सबकी नज़रें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जम गई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब इस अजीब व गरीब सवाल का जवाब कैसे देंगे। यहूदी उलमा सोचने लगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे और ये पहले ही सवाल पर हार मान लेंगे। लेकिन कुछ ही लम्हों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदी उलमा की आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया कि इसका जवाब शिर्क है। शिर्क अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, कोई चीज़ उसकी बराबरी में नहीं। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनकर तमाम मजमा हैरान रह गया। तो यहूदी आलिम ने दूसरा सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखा और कहा कि ए अली, बताइए कि अल्लाह कहाँ मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। कहा, नहीं, आप हमारी किताब तौरात के मुताबिक इसका जवाब दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, अपनी किताब के फ़लाँ सफ़े की फ़लाँ इबारत को देखो कि क्या वहाँ ये नहीं लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप कहाँ से आए हैं। तो फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आया हूँ। इतने में एक और फ़रिश्ता आपके पास आया, तो आपने उससे भी यही सवाल किया कि आप कहाँ से आए हैं। तो फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि मैं ज़मीन के 7वें तबक से आया हूँ। फिर दोनों से सवाल किया कि आपके सबसे करीब कौन था। तो दोनों फरिश्तों ने जवाब दिया कि हमारे सबसे करीब अल्लाह था। बस ए यहूदी आलिम, साबित हुआ कि आपकी किताब भी यही बताती है, आसमान की बुलंदियाँ हो या ज़मीन की गहराइयाँ, अल्लाह हर जगह मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब यहूदी को पै दर पै दोनों सवालों के जवाबात बगैर तवक्कुफ़ के मिल गए तो उसने अपने इल्मी सवालों का रुख तारीख़ी सवालों की जानिब मोड़ लिया और पूछा कि बताइए, इस दुनिया का सबसे पहला चश्मा कौन सा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मैं जानता हूँ आप लोगों के नज़दीक सबसे पहला चश्मा वो है जो बैतुल मुक़द्दस की किसी चट्टान के नीचे है, यानी तुम लोगों के मुताबिक इसका जवाब ये है, लेकिन दर हकीकत आप लोगों की गलत फहमी है और असल में वो चश्मा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़माने का है जिससे उन्होंने आब हयात पिया था। दोस्तों, यहूदी आलिम हैरानगी की हालत में आगे बढ़ा और अगला सवाल किया कि अच्छा, तो बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो सबसे पहले नाजिल होकर एक मुकाम पर नस्ब हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वैसा ही जवाब दिया कि ए रासुल जलूद, वो पत्थर तुम्हारे जहनों में वो है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन दर हकीकत खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से भी कई सदियों पुराना है, लिहाजा इसमें नस्ब हजर अस्वद असल में वो पत्थर है जो आसमान से नाजिल हुआ और उसमें नस्ब हुआ। अब यहूदी आलिम बिल्कुल ही हैरानगी के आलम में था, लेकिन इसके साथ साथ यहूदी आलिम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत से भी वाकई में मुतासिर हो रहा था। इसी आलिम में उसने एक और सवाल किया कि वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम या ज़्यादा हो रही है। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर तवक्कुफ़ के जवाब दिया कि ए यहूदी, क्या तुम लोग अपने माह और साल पर गौर नहीं करते कि इनमें दिन घटते या बढ़ते रहते हैं। नाज़रीन, इसके बाद यहूदी आलिम ने मुसलसल 5 सवाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दिए और कहा कि ए अली, इन सवालों के इकट्ठे जवाब दें और बताएं कि वो कौन सा मर्द है जिसकी ना कोई वालदा है और ना कोई वालिद, और ये बताएं कि वो कौन सी औरत है जिसकी ना कोई वालदा है और ना कोई वालिद, और वो कौन सा मर्द है जिसकी वालदा तो है लेकिन कोई वालिद नहीं, और वो पत्थर कौन सा है जिससे एक जानवर की विलादत हुई,
اور وہ کون سی عورت ہے جس نے ایک ہی دن میں صرف 3 پہروں میں بچے کو جنم دیا؟ اور وہ کون سے 2 دوست ہیں جو کبھی بھی دشمن نہیں بن سکتے؟ اور وہ کون سے دشمن ہیں جو کبھی بھی دوست نہیں بنیں گے؟ یہودی عالم کے سوالات ختم ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں: وہ مرد جس کی نہ کوئی والدہ ہے اور نہ والد، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ عورت جس کی نہ کوئی والدہ ہے اور نہ والد، وہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہے۔ جس پتھر کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھا، وہ پتھر وہ ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہ عورت جس نے ایک ہی دن میں 3 پہروں میں ایک بچے کو جنم دیا، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور وہ دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہ بنیں گے، وہ روح اور جسم ہے، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے، وہ موت اور زندگی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات سن کر یہودی عالم حیرت کے سمندر میں کھو گیا اور دلی طور پر یہودیت سے توبہ طائف ہونے کا سوچنے لگا، لیکن اپنی ہار تسلیم کرنا چونکہ ابھی مشکل تھا، لہٰذا اب پھر اس نے لگاتار سوالوں کا بوچھاڑ کر دیا اور سوال کیا کہ بتائیے وہ کون سی ایک چیز ہے جس کا دوسرا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگلا سوال کہ وہ دوسرا کیا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ جواب دیا کہ دن اور رات 2 ہے، لہٰذا ان کا تیسرا نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ تیسری کیا چیز ہے جس کا چوتھا نہیں؟ جواب دیا گیا کہ لوح و قلم اور کرسی 3 ہے، ان کا چوتھا نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا 5واں نہیں؟ تو جواب دیا گیا اللہ نے جو آسمانی کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کا 6واں نہیں؟ جواب دیا گیا کہ نمازیں 5 ہیں، ان کا 6واں نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ کون سا 6واں ہے جس کا 7واں نہیں؟ جواب دیا گیا کہ اللہ نے اس زمین کو 6 دن میں بنایا، ان کا 7واں نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جن کا 8واں نہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ ہفتے کے 7 دن ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ اور پھر سوال کیا گیا کہ وہ کیا 8 چیزیں ہیں جن کا 9واں نہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی 9 چیزیں ہیں جن کا 10واں نہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے 9 تھے، ان کا 10واں نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ کیا 10واں ہے جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا گیا کہ اگر حج کے مقام پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم پاک میں اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم ہے۔ وہ بولا کہ بتائیے وہ کیا 11واں ہے جن کا 12واں نہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ کیا 12واں ہے جن کا 13واں نہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ کیا 13 ہے جن کا 14واں نہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کا 14واں نہیں۔ اور ایسے ہی وہ مسلسل پوچھتا رہا اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی جواب دیتے رہے۔ سب حیران تھے کہ جتنی ہی تیزی سے سوال کیے جا رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے جواب بھی آ رہے ہیں۔ بالآخر مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور پوچھنے لگا کہ اے علی، ہر شخص سوال کا جواب دینے سے پہلے سوچتا ہے، اور آپ نے اپنے ہر سوال کا جواب ایسے دیا کہ جیسے آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جوابات ازبر ہوں۔ آپ نے اس سوال کے بدلے میں اسی سے ایک سوال کر دیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا کہ 5۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی ایسا ہی علم ہے جیسے تم جانتے ہو۔ یہ سنتے ہی تمام یہودی عالموں نے معاہدے کے تحت خوشی خوشی اسلام قبول کر لیا اور دل سے مان لیا کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔